monde, je m'appelle Ahmed Mekkaou, professeur de la langue française à l'école secondaire Cheikh Mohamed Marwan Abdallah Ajbin al-Qanater. Je suis venu avec vous pour présenter la leçon 1 de l'unité 4. Bienvenue aux plateformes pédagogiques de Monsieur. Sur l'unité 4, le club des décorateurs, classe de deuxième année secondaire, unité 4, parler des activités quotidiennes. Aujourd'hui, on va commencer la leçon 1, parler des activités quotidiennes. طبعا أخذنا في الفيديوهين السابقين بداية الوحدة بتاعتنا في الدوبلوباج دو اوفرتور والدوبلوباج دو ديالوج، وعملنا émettre des hypothèses، وعملنا analyse discursive، وتعرفنا فيها على الشخصية الجديدة والحوار اللي تم. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer la leçon 1, parler des activités quotidiennes. Mais d'abord, on va rappeler des objectifs de la double page. بنتذكر طبعا الهدف أو الأهداف اللي موجودة عندي في الدوبل باج de cette leçon. Découvrir le luxe de mobilier et de la décoration d'une chambre, savoir nommer les pièces d'un logement, parler de ses activités quotidiennes, le verbe pronominal, savoir décrire une journée, parler de son propre logement. Alors, maintenant, on va poser cette question. Qu'est-ce que vous voyez sur cette page? ماذا يمكن أن نرى في الصفحة؟ إيه اللي ممكن نشوفه في الصفحة؟ وزي ما احنا متعودين طبعا بنعمل بالبداية émettre des hypothèses، بنضع افتراضيات. Maintenant, il faut regarder seulement, pas de lire. Qu'est-ce que vous voyez sur cette page? On voit les pièces de la maison, oui. Il y a des personnes. Il y a un texte. Et une question. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez sur cette page? Les pièces de la maison, comme le salon, la salle à manger, la salle de bain et les toilettes. En France, les toilettes sont suivantes, séparées de la salle de bain. في فرنسا دايما بيفصلوا الحمام كتواليت عن الحمام اللي هو الدش والحوض بتاع غسل الوش عن التواليت. ايه زي ما احنا شايفين في نمرو 5 6 et 7 des chambres, la cuisine, le couloir. Qu'est-ce que ça veut dire le couloir, monsieur? صحيحة وهي ممر أو طرقة. Très bien. Maintenant, dans le texte, Thomas et sa famille emménagent dans une nouvelle maison. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe emménager? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est installer dans un nouveau logement. Qu'est-ce que ça veut dire installer dans un nouveau logement? وهو الاستقرار في منزل جديد أو مسكن جديد أو مأوى جديد. كلمة logement وهو مسكن أو مأوى. Et le verbe déménager. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe déménager? C'est passer d'un logement à un autre. C'est d'un logement à un autre.
وهو الانتقال من مسكن إلى مسكن آخر. Très bien. Maintenant, لو جاوبنا السؤال المطروح علينا observe l'illustration، نلاحظ جيدا الرسومات الموجودة أو الرسم الموجودة عندنا وهي لا شامبر دو توما. يا ترى كي توما؟ لو سألنا السؤال كي توما، سي لو نوفو بيرسوناج دو لونيتي 4 تعرفنا عليه طبعا في الدوبلاباج دو اوفرتور في مقدمة الوحدة بتاعتنا وشفنا الديالوج والحوار اللي دار. Très bien. Maintenant, sa chambre est la numéro 7. Pourquoi؟ ليه يعني قلنا اللي هو في الغرفة في رقم 7؟ Parce que le bureau est sur la fenêtre et il y a un mobile du système solaire. وطبعا mobile du système solaire وهي كان النظام الشمسي المتحرك اللي كان عامله كديكور في الغرفة بتاعته في الشامبر. لو وضحنا الصورة بشكل أكبر طبعا هنلاقي le bureau est sur la fenêtre et il y a un mobile du système solaire. ومن هنا قدرنا نعرف ونحدد ان دي بتكون غرفة توما. Très bien. Maintenant, le mot incompris، الكلمات اللي ممكن تكون مش مفهومة معنا أو اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نعمل فيها الأكتيفيتي quotidienne comme le faire la vaisselle، passer l'aspirateur، repasser. Faire la vaisselle, qu'est-ce que ça veut dire le faire la vaisselle؟ يغسل الأواني أو يغسل المواعين، صحيح. passer l'aspirateur يكنس بالمكنسة الكهربائية. et le autre verbe est la dernière repasser وهو يكوي. c'est très bien. طبعا دي علشان لو سألنا السؤال احنا ممكن نقوم بنعمل ايه في حياتنا اليومية، ايه النشاط اللي ممكن نقوم بيه؟ ممكن نقول faire la vaisselle، passer l'aspirateur et le verbe repasser. La question numéro 2 dans cette page: dans quelle pièce sont les membres de la famille de Thomas؟ طبعا شفنا من شوية اللي احنا حددنا الغرف بتاعتنا، الصالون والصالة مانجي، la cuisine et la chambre. Dans quelle pièce sont les membres de la famille de Thomas؟ في أي غرفة بيكونوا أعضاء الأسرة بتاعت توما؟ طبعا زي ما احنا شفنا في الصورة وزي ما هنشوف دلوقتي حالا إن كل فرد من العيلة موجود في قلب غرفة وبيعمل نشاط ما. فاحنا دلوقتي هنقول où est le père de Thomas, où est la mère de Thomas, où est la grande-mère de Thomas, la sœur de Thomas et Thomas. Où sont-ils؟ Où sont-ils؟ أين هم بيكونوا؟ طبعا لو بصينا لأول واحد لو بير دو توما هو الموجود في الفوتو نمرو 1 أو في البياس، سيتي بياس. كيس كيل فاي؟ ماذا هو يفعل؟ ولكن maintenant احنا هنحدد الغرفة اللي هو موجود فيها وبعد كده هنسأل السؤال ماذا يفعل. طبعا لو بصينا هنا le père de Thomas est dans le salon, sa mère est dans la cuisine. شايفين هنا qu'est-ce qu'il fait؟ طبعا oui صحيح fait la vaisselle. Et sa grand-mère est dans la salle à manger. Qu'est-ce qu'il fait؟ mettre la table. بتنظم السفرة أو بتظبط السفرة للطعام. La sœur de Thomas est dans sa chambre. طبعا لو بصينا هنا هنلاقي أخته في غرفتها في لولي بتعمل السرير بتاعها. Et la dernière personne c'est Thomas. Où est Thomas؟ Thomas est dans le salon. Très bien. Maintenant, que font-ils؟ ماذا هم يفعلون؟ طبعا متابعين مع المسيو في الليفر سكولير à la page 60. Que font-ils؟
ماذا هم يفعلون. ولكن قبل ما نقول هم بيعملوا ايه محتاجين ان احنا نراجع تصريف بعض الافعال comme le verbe ranger, le verbe passer, faire et mettre. طبعا verbe ranger عارفين كلنا ينظم فعلا، verbe passer و verbe faire و verbe mettre. طبعا le verbe ranger et le verbe passer c'est le verbe régulier منتظمين طبعا، عارفين ان هم موجودين في المجموعه الاولى عندنا في البريمير جروب. تصريفه سهل جدا. verbe ranger on supprime بنحذف طبعا ال ER on ajoute وبنضيف la terminaison النهايات بتاعتنا avec je e avec tu on ajoute ES avec il elle on ajoute e seulement comme le je. Mais attention, c'est le verbe ranger avec nous. On supprime R seulement. نحسب طبعا ال R seulement. ونضيف ENS. طبعا الفيرب بتاعي هيبقى مكتوب لحد ال E وبعد كده on ajoute ENS. Très bien. Mais sur le verbe passé on supprime le ER ونضيف النهايات بتاعتنا E, ES, E, ENS, EZ, ENT. Très bien. Mais le verbe faire et le verbe mettre طبعا verbe irrégulier فعل شر اللي هو يعمل أو يفعل أو يمارس، وverbe mettre اللي هو يضع أو يرتدي أخذناه في الوحدة اللي فاتت طبعا. نمسح ده علشان خاطر نطلع الأفعال بتاعتنا. فعل فير طبعا فعل irrégulier لازم نكون حافظينه كويس عشان نقدر نعمل بيه فراز كومبليت. et le contre verbe mettre طبعا لازم نكون برضو عارفينه. Maintenant لو قلنا verbe faire je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. وبرضو عندي هنا attention خلي بالنا vous faites طبعا احنا on ajoute ES بعد OZ بنحط طبعا OZ مش OZ avec vous. طبعا الفيرب irrégulier فمش هنسأل نقول ليه عشان هو فعل شاذ. l'autre verbe هو verbe mettre. je mette, tu mettes, ils mettent, nous mettons, vous mettez, ils mettent. طبعا لو بصينا على الفيرب هو حصل حاجة جميلة قوي في الفيرب ده اللي احنا عملنا supprime avec je, tu et il. عملنا supprime les TRE وبعد كده أضفنا S ما حطيناش حاجة مع ال والال والأن عشان هو اوريدي منتهي بالتي بعد ما حذفنا الثلاث حروف منه، ودي مع ضمائر الفعل المفرد. لكن ضمائر الفعل الجمع احنا بس حذفنا حرفين مش ثلاثة وهم كانوا الار والاو سولمون. وبعد كده on ajoute ONS EZ ENT. Très bien. نرجع للسؤال تاني. que font-ils؟ هم بيعملوا ايه؟ طبعا لو بصينا هنا على le père de Thomas dans le salon et Thomas dans le salon, la grand-mère de Thomas dans la salle à manger et la mère de Thomas dans la cuisine, sa sœur dans sa chambre. Qu'est-ce qu'ils font؟ بيعملوا ايه؟ لو ابتدينا مع le père de Thomas اسمع حضرتك فعلا مظبوط اللي هو faire la vaisselle. et la mère de Thomas ممتاز. يبقى عندي le père de Thomas passer l'aspirateur. لكن la mère de Thomas faire la vaisselle et sa grand-mère
mettre la table et la soeur de Thomas, faire le lit, et Thomas ranger les livres. Le père de Thomas passe l'aspirateur, sa mère fait la vaisselle, la grand-mère de Thomas met la table, sa sœur fait le lit, Thomas range des livres. Très bien. Tu es dans la maison, qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas؟ يا ترى أنت بتساعد في المنزل؟ ممكن يكون بتساعد ماما، طب بنساعدها إن إحنا بنعمل إيه؟ ولو مش بنساعد إيه النشاط اللي إحنا مش بنساعد فيه؟ في une liste ده الكونسيgne بتاع السؤال، اعمل قائمة ب qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas أو اللي ما بتعملوش. طبعا حاطط لي هنا observer l'exemple proposé dans le livre pour répondre à la question. اللي احنا نلاحظ المثال اللي هو موجود عندي في صفحة 60 dans le livre scolaire. قال لي فيه je fais mon lit، أنا بعمل السرير بتاعي وبوضبه، je ne repasse pas ومش بحب أكوي أو مش بكوي. احنا هنا لو عملنا الليست je fais le matin je fais mon lit، je repasse mes vêtements، je range ma chambre، je passe l'aspirateur، je fais la vaisselle، j'aide ma mère à la cuisine، je garde mon petit frère. ولو قلنا je ne fais pas ما بنعملش ايه، ممكن طبعا مش كل النشاط ممكن نكون بنعمله، ولكن ممكن ننفي الجملة فتتحول من إثبات إلى نفي، وكده يبقى أنا بعمل ومش بعمل. فلو حولنا الجمل بتاعتنا للنيجاسيون فكانت le matin je ne fais pas mon lit، je ne repasse pas mes vêtements، je ne range pas ma chambre، je ne passe pas l'aspirateur، je ne fais pas la vaisselle، je n'aide pas ma mère à la cuisine، je ne garde pas mon petit frère. Et maintenant, l'activité peut se faire par groupe de deux. Un élève pose la question, l'autre répond. Par exemple, toi, tu passes l'aspirateur? Non, je ne passe pas l'aspirateur. Tu fais la vaisselle? Oui, je fais la vaisselle tous les jours. Ici. Merci mes chers élèves, je vous souhaite de bonnes notes. Au revoir. نشوفكم إن شاء الله على deuxième partie de cette leçon في الفيديو القادم. Merci, au revoir.